अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद कहते हैं। चलते हैं इस नॉवल की एपिसोड की तरफ। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वो बेड पर टांगे फैलाए गोद में लैपटॉप रखी फाइनेंशियल स्टेट चेक कर रहा था जब बेड के दूसरे किनारे पर टिकी मैडम ने उसे पुकारा। खान धीमी मुतरन्निम आवाज में लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाई हुए ही जरखान ने अपना सर हिलाया था। वो मैं पूछना चाह रही थी कि आप मेरी मम्मी को मॉम क्यों कहते हैं? आपकी अपनी मम्मी किधर है? वो उंगलियां मरोड़ते हुए इस अंदाज में पूछ रही थी जैसे स्कूल में पढ़ने वाली प्रेप क्लास की बच्ची अपने साथ बेंच पर बैठी अपनी क्लास फेलो को कह रही हो कि तुम रोजाना मेरी लंच क्यों खाती हो? तुम्हारा अपना कहाँ है? मैडम के सवाल पर जरखान ने अपने एक पल को गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा था। तुम मेरे डैड को डैड क्यों कहती हो? जरखान ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि आप उन्हें डैड कहते हैं, मैडम ने बिना अटके जवाब दिया। लेकिन वो तो मेरे डैड हैं, तुम्हारे तो नहीं है। जरखान के अंदर अंदाज संजीदगी मगर लहजा नरम था। आप भी तो मेरे ही है ना खान। तो जो आपका है वो मेरा ही है। जरखान की जरखान को उससे इस कदर समझदारी की तवक्को नहीं थी। मैडम की बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराया। तो क्या तुम मेरी नहीं हो? तुम भी तो मेरी हो जानम। तो जो तुम्हारी मोमी है वो ही मेरी है। उसकी तरफ रुख मोड़े वो नरमी से कह रहा था। खान मेरा मतलब वो नहीं था, आपकी रियल मोमी। मैं उनका पूछ रही हूँ ना। महरम कंफ्यूज होने लगी। जब मैं 8 साल का था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई। अपनी माँ के जिक्र पर जरखान का लहजा सपोर्ट था, अंदाज में ठहराव था। ओह वेरी सैड। महरम ने होंठ मरोड़ कर कहते हुए तासिफ का इजहार किया। जरखान का दिल उसकी लबों की हरकत से के साथ मचल उठा था। जिसे डपटते हुए उसने निगाह चुरा ली। नॉट फॉर मी। मैरम के अफसोस के जवाब में जरखान बड़बड़ाया था। कुछ कहा आपने खान? मैरम ने बुएं सकेड़ कर पूछा। सब्ज आंखों की चमक बड़ी सहर अंगेज थी। उसकी ये अदाएं। जरखान ने दिल में खुद को कोसा था। भला वो कब से इस कदर बेखुद होने लगा था? कुछ भी नहीं। लैपटॉप की स्क्रीन पर दोबारा निगाह जमा कर उसने नरमी से कहा। मैरम ने कुछ देर तो उसकी मसरूफियत को तहम्मुल से बर्दाश्त किया। फिर जब सब्र जाने लगा तो उसने फिर से जरखान को मुखातिब किया। खान अपने शफाफ नाखूनों पर निगाह जमाए उसने हौले से पुकारा। जरखान ने आबरू झुकाकर उसकी जानिब देखा। महरम का दिल भर आने लगा। क्या था अगर वो कह देता जी खान की जान? मगर वो ही सड़ा हुआ महरम ने दिल ही दिल में खफकी से पूछा। वो डैड कब तक आ रहे हैं? महरम ने बुझे दिल से पूछा। अब जब पुकारा था तो कुछ तो कहना ही था ना। कल मेरी बात हुई तो थी उनसे, कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। संजीदगी से जवाब देते ही उसने महरम की तरफ देखा जो निगाह झुकाए कुछ बेजार सी लग रही थी। वो जानता था कि महरम उसके फॉर्मल रवैये की वजह से कुछ डिस्टर्ब है, मगर अब वो उसकी तरफ पेशकदमी करने का इरादा नहीं रखता था। महरम उसे खामोश बैठी देखकर जरखान ने नरमी से पुकारा। महरम ने उदासी से उसकी जानिब देखा। जरखान पशीमान होने लगा। तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही? उसने अपनी जानिब देखता पाकर जरखान ने पूछा। नहीं खान, कल भी मम्मी से बहुत डांट पड़ी थी और अभी आप ठीक थोड़ी हुई हैं। जब हो जाएंगे तब हम दोनों साथ जाया करेंगे। महरम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं तो अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। तुम घर पर रहोगी तो बोर हो जाओगी। बेहतर यही है कि तुम हॉस्पिटल चली जाओ। जरखान ने उसे समझाने की अंदाज से कहा। महरम ने खफकी से उसकी जानिब देखा। कमर जली हुई है ना आपकी? कहीं नहीं जाएंगी आप? और मैं भी घर पर ही रहूंगी। डांट नहीं खानी मुझे मम्मी से। मैं आपके बगैर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी खान। मैडम ने नफी में गर्दन हिलाते हुए इनकार किया। अब अगर कमर जली है तो क्या बिजनेस को ना देखूं? करोड़ों का नुकसान कर लूं? जरखान ने हंसते हुए पूछा। पिछले 2 दिनों से घर पर ही रहकर भी तो देख रहे हैं ना बिजनेस को। हर वक्त तो ये लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं। कभी किसी को फोन करते हैं, कभी किसी को। बख्श से भी ब्रेक डांस करवाया हुआ है आपने। वो बेचारा कभी यहाँ होता है तो कभी वहाँ। मैं बता रही हूँ खान, आप कहीं नहीं जा रही बस। वो प्योर बीवियों के से अंदाज में तेज तेज बोलती चली गई थी। जरखान ने मुस्कुराती नजरें उसके गुलाबी चेहरे को देखा। मेरा जाना जरूरी है हनी, तुम भले ही हॉस्पिटल मत जाओ मगर
میں نے جہاں جانا ہے وہاں ضرور جاؤں گا، بلکہ جا رہا ہوں۔ لوگ کال بھی آ رہی ہے، اس نے شور مچاتے موبائل کو سائلنٹ پر لگاتے ہوئے کہا۔ محرم کو لگا وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیڈ بیڈ سے نیچے اترا۔ خان، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ مت جائیں نا پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ محرم بھی جھٹ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کوٹ پہنتے ہوئے زرخان نے ایک سنجیدہ نگاہ محرم کے غصے سے لال ہوتے چہرے پر ڈالی۔ ہنی، تم ہر بار یہی ضد کیوں کرتی ہو؟ مجھے جانے سے کیوں روکتی ہو؟ خود تو تم نے ویسے بھی فاطمہ موم کی کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلی ہی جانا ہے، تو پھر ابھی سے میری عادتیں خراب کیوں کر رہی ہو جانم؟ زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم کی سبز آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اسے نکاح سے پہلے کی گئی اپنی بات یاد آئی۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں گڈے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، ڈن؟ اور پھر بدلے میں زرخان نے ہی ڈن کہا تھا۔ محرم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زرخان کو چہرہ دیکھا۔ اس پر پیار آنے لگا، وہ جانتا تھا۔ زرخان کو اس پر پیار آنے لگا، وہ جانتا تھا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے زرخان کی توجہ نرمی اس کے لمس کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ مجھے جانے دیں گے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زرخان کا دل چاہا اسے سینے سے لگا کر کہہ دے، کبھی نہیں جان میری جان، مگر اس نے خود پر پہرے بٹھائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گھسا لیے۔ ابھی تم مجھے جانے دو نا، جب وہ وقت آئے گا تب میں تم سے نبٹ لوں گا۔ کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا، پھر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے روتا چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل تھا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، جبکہ روتی ہوئی محرم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ محض 2 دنوں میں ہی اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس کی کوٹ کا کالر پکڑ کر وہ درستگی سے بولی تھی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ اسے عادت ہی کہاں تھی بے روحیوں کی، کہاں عادت تھی اپنی بات کی رد کیے جانے کی۔ رونا تو بنتا تھا نا، تکلیف تو لازم سی بات تھی۔ زرخان نے حیرت سے اس کے کامتے وجود کو دیکھا۔ آج تک کسی نے اتنی جرأت نہیں کی تھی کہ زرخان علی عباسی کے کالر کو ہاتھ لگانے کا سوچ بھی لیتا، اور آج وہ لڑکی اس کے کوٹ کا کالر دبوچے کھڑی تھی، رو رہی تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی چاہت میں مبتلا کر دینا چاہتا تھا، وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس کی چاہت کی انتہا کر دینا چاہتا تھا۔ آج محرم آفندی انتہا کے قریب تھی۔ کیا 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 ہے میں نے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تماشا دیکھ رہے ہیں آپ میرا؟ مجھے رلا رہے ہیں آپ؟ میں رو رہی ہوں، مجھے چپ نہیں کروا رہے آپ؟ مجھے چپ کروائے نا خان، مجھے چپ کروائے، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ اپنی مٹھیوں میں اس کی کالر کو دبوچے کھڑی وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرخان کی برداشت جیسے ختم ہونے کو تھی۔ وہ لڑکی، وہ جو اس کے دل کی ملکہ بن بیٹھی تھی، آج اس کے قریب تھی، اس کی توجہ کے لیے رو رہی تھی۔ وہ کیوں نہ کر اسے تکلیف دے سکتا تھا۔ زرخان نے نرمی سے اس کا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اور محرم محبت سے اس کی آرزو پر بکھرتی موتی اپنے لبوں سے چن لیے۔ محرم نے جذبیل اٹھاتی نظروں سے زرخان کی اس عنایت پر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو اب نرمی سے اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ محرم کی دل کی دھڑکنیں جھومتی ہوئی اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگی۔ خان، اس کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ زرخان نے اس کے کان پر اس کے سنہرے بال ہٹائے۔ کچھ مت بولو، تم نے مجھے بے بس کر دیا جانم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زرخان نے اس کے کان کی لو پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ محرم کی دل رکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر زرخان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زرخان نے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر میں حمائل کیے اور اسے لیے یہاں بیٹھو۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے زرخان نے نرمی سے کہا، اور خود اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اگر اس وقت اس کے گھر کی کوئی ملازم، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی، اسے یوں محرم کے قدموں میں بیٹھا دیکھ لیتا تو یقیناً محرم پر رشک کرتا۔ زرخان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ایک بھرپور نگاہ اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے پر ڈالی۔ ابھی صرف 1 بج رہا ہے، میں 3 بجے تک آ جاؤں گا، پھر آ کر تمہارے سارے شکوے
वे गिले दूर कर दूंगा जानम, मगर अभी जाने दो प्लीज, वरना मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उसके हाथों को अपनी गाल पर फिरते हुए उमा ने खीसी से कह रहा था। उसकी सुनहरी माइल शेव महरम की नरम हाथों को एक अजीब सा एहसास से दोचार कर रही थी। चुभता हुआ मीठा लम्स, महरम की सांसों की रफ्तार उसकी गुर्बत पर कुछ तेज सी होने लगी। उसने निगाह उठाकर अपनी जानिब देखते हुए जरखान की जानिब देखा। चले, अच्छा चले जाए मैं, मगर 3 बजे जगह आ जाएगी, कहा। उसकी बोलती निगाहों से निगाह चुराकर महरम ने धीमी आवाज में कहा। जरखान के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। थैंक यू, नरमी से कहते हुए जरखान ने भारी भारी उसके शफाफ हथेलियों पर अपने लब रख दिए। फिर उठ खड़ा हुआ, घनी मूंछों की चुभन के साथ जलता हुआ मीठा लम्स। महरम की तशनगी मिट गई। उसका रुखसार दबक कर वो कमरे से निकलता चला गया। उसने जाते हुए जरखान की पुश्त को देखा। वो जो दूर रहकर हरारत जान बना हुआ था, वो शख्स मेरे करीब होगा तो क्या बनेगा। ओहो, बस कर देना। आप तो वैसे ही दिल पर बिजलियां गिराती हैं, इस पर मजीद ये हार सिंगार जान लेकर रुकेंगी क्या। वो अपने सिल्की बालों का जूड़ा बनाकर लबों पर लिपस्टिक लगा रही थी जब बेड पर लेटे शहबाज हसन ने उसे छेड़ा। जमल ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, फिर धीमी चाल चलती उसके पास आकर बैठ गई। शहबाज हसन ने उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब देखा खींचा था और दूसरे हाथ से उसके जूड़े का क्लिप खींच लिया। जमल के लबों से हल्का सांस सी निकला था। उसके घने बाल शहबाज के चेहरे पर फैल गए। हसन उसे अपनी कमर में बाजू हमायल करता देख जमल ने एहतजाजन उसका नाम लिया। आपकी ये जुल्फे ठंडी घनी छाँव सी है यार, जब जब आप करीब आती है। हसन अब्बासी पागल होने लगता है। उसे अपने पहलू में लेटाते हुए वो मोहब्बत से कह रहा था, और अपने इस पागलपन से आपने मुझे पागल कर रखा है। उसके सीने पर मुक्का मारते हुए जमल ने शिकवा किया। वो कह कहा लगा पर हंसा, जब मोहब्बत पहलू में हो तो कौन काफिर खुद पर जबर करता है। वो एक आंख दबाते हुए शरारतन कह रहा था। जमल की लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट तराई। एक बात तो बताएं, जमल ने हल्क आंखें सुकड़ते हुए कहा। पूछो, शाह ने नरमी से कहा। हमारी शादी से पहले आप मेरे बारे में सबसे ज्यादा क्या बात सोचते थे। पूछते हुए जमल की आंखों में चमक थी। मैं सोचता था कि अगर ये लड़की मुझे ना मिली तो जाने में क्या कर बैठूंगा, मगर अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे मेरी हीर से मिला दिया, वरना मैं सचमुच में का रांझा बन जाता। उसकी आंखों में देखते हुए बोलता वो आखिर में होली से मुस्कुराया। जमल ने उसकी बात पर मुंह बसोरा। आप मुझे हीर मत कहिए प्लीज, जमल ने संजीदगी से कहा। उसकी आंखों में खौफ सा उतर आया। शहबाज हसन उसकी संजीदगी पर हैरान हुआ। क्यों उसके इनकार पर हैरान होता। वो हंसते हुए पूछ रहा था, बस मैं कह रही हूँ ना, ईर से मत मिलाए मुझे। वो धीमी आवाज में बोलती हुई उसके सीने से लग गई। जमल की आंखें नम हो रही थी। शहबाज ने उसे नरमी से खुद से अलग किया और उसकी भीगी आंखों में मुतफिक्र सा झांका। फातिमा, आप रो क्यों रही हैं। शहबाज की आंखों में दही समेट सिमट आया। जमल ने आस्तिकी से नफी में गर्दन हिलाई। बताए ना, वो परेशान हो चुका था। आप मुझे तुम कहेंगी, हौले से मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। हकीकतन उसने बात घुमाई थी। अभी से कहना शुरू कर देता हूँ, बस तुम रो मत, नरमी से कहते हुए शहबाज ने उसके बालों पर अपने लब रख दिए। जमल की लबों की मुस्कुराहट गहरी थी। अच्छा आप बताओ, रो क्यों रही थी। वो दोबारा घूम कर उसकी बात पर आ चुका था। जमल ने अपनी सब्ज आंखों से यकटिक उसके वजीह चेहरे को देखने लगी, ऐसे जैसे हिफ्स कर लेना चाहती हो। शहबाज को पहली बार उसकी आंखों से आया होती जज्बों का अंदाजा हो। फातिमा उसे अपनी जानिब तकता पाकर शहबाज ने मोहब्बत से उसके रुखसार को छुआ था। हीर और रांझा तो कभी नहीं मिलते हैं हसन, वो तो जुदा हो जाते हैं। हम तो मिल चुके हैं, हमें अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है, सिर्फ मौत। उसके सीने में मुंह छुपाते वो रोंदी हुई आवाज में कह रही थी। शहबाज हसन उसकी मोहब्बत पर सरशार सा हो गया था। दफातन कमरे का दरवाजा किसी ने पीट डाला। डैड, डैड ओपन द डोर। अली की परेशान सी आवाज आई थी। शहबाज ने उसे नरमी से खुद से अलग किया। जमल भी रात की 12 बजे अली की दस्तक देने पर परेशान हो चुकी थी। स्लीपिंग गोन की डोरियां कसते हुए शहबाज हसन दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जमल ने सरद से अपने बिखरे बाल समेटे और अपने कंधों पर शाल लपेटते हुए खुद को भी दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। उसके कानों ने अली की भारी आवाज सुनी थी। डैड, वो बख्श की
دادو کی ڈیتھ ہو گئی تھی کہتے ہوئے وہ اپنی پلکیں جھپک رہا تھا، شاید اپنا دکھ چھپانا چاہ رہا تھا۔ جمل نے استفہامیہ نظروں سے شہباز کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں افسوں اتر آیا تھا۔ شہباز نے علی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا جو آنکھوں میں امڑتی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ باپ کا سہارا پاتے ہی وہ بکھرنے لگا۔ جمل نے ہولے سے شہباز کی شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہباز نے جمل کی طرف رخ کیا جو پریشان زدہ سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ علی کو اس قدر ڈسٹرب دیکھ کر جمل کو لگا جیسے علی کی کسی قریبی دوست کی دادی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ شہباز نے سر اسپات میں ہلا کر جمل کو جیسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پھر علی کو بازو کے حلقے میں لیے ہال روم میں آخر بنے ہوئی ڈیوری کی طرف بڑھنے لگا جو عمارت کے بیرون جانب کو جاتی تھی۔ ساری رات پریشان رہنے کے بعد صبح کے اجالے کے ساتھ ہی جمل کو پتہ چلا کہ بخش جس کی دادی کی وفات پر علی تڑپ رہا تھا وہ بخش اس کا کوئی دوست نہیں، فقط ایک ملازم تھا جو جمل کی شادی سے محض 2 ماہ پہلے اپنی بیمار دادی کے ساتھ عبادت ہاؤس آیا تھا۔ اس روز جمل نے علی کا ایک الگ روپ دیکھا تھا، مہربان، پرخلوص، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا۔ وہ داد بخش کے نہ کرنے کے باوجود اسے ملازمین کے کوارٹر سے نکال کر عباسی ہاؤس کی شاندار عمارت میں لے آیا تھا۔ وہ بھلا جمل یا شہباز حسن کو اس فیصلے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ جمل کو تو اس کا یہ روپ بے حد اچھا لگا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر زرخان علی عباسی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔